tabuk to titiya disi hapango hapang slelene nei joto thungrung hapar eba political party ni adong eba leader rok no chirik lai tong titiya disi kami amchai belai lai hingke tini norok ni u amchai rok hingke bomuti hai political ba thungrung hapara boyar sibi tong nungke bom hai rok wansuk bo hapang rok phaino no tini jorawo sari ni sakjang phai manjak phai belai nani khaba chamani kau taklai chini oro eisno ampi nogoro to ako soijon aba chau Tripura Motha BJP Congress INPT Indonesia Independent RCPN soijona kero chini total voter to প্রায় 30-31,000 মতো নংখনা আমবো আসু কামকে সামিয়া হে সামিয়া তাবো ডিসি নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ ইলেকশন নির্বাচন নাই কে তাবো যতব চিনিউ এলাকাও চিনি পারারাও কে yang nini Tripura Motha ba INPT ba nini IPFT CPM সমস্ত অর কোনো ডিস্টার্ব মালে ক্রই শান্তিপূর্ণ ন তা তিনি পর্যন্ত লাই দङ ओंखाय बहाय इंखे सुस्थ भाबे बुट मारि लाई खांखे अर तो मुभमेन्ट तो Tripura Motha no माइने आसा खालायो ओंखाय अब बिसिं वानसौै नाय खांखे OCPM संबो पास खालाया फनो माने ब्राव द्वितीय रावआव बाथावानो आसा खालायो ता ओंखाय जों तो आरो कलनियाव प्राय जों फाइमानि 2001-2 जों 2-3 जों आरो फायो दाबो प्राय 20-25 बोसोर गाय थांखा ओंखाय दिनै आरो रावआव जेता आगेनि जे वानसौ आगेनि जे सरकार गभर्नमेन्टनि जे फेसिलिटि मानमानि खुबै ताबो कमे थाइखा के जनगण बमो हाइवानसौ आं तो ताकलाय कुनु जागावा थांमाया आइनि सरि असेस्थ कारणे आं तो CPM खायो खालायफोन आं ताकलाय कुनु जागावा अंशग्रहण खालायमालिया दे एकमात्र जे यानि किसामसा दगान पाल बा खबराव मानो ओंखाय अर तो चिनि ए बुगाग्रा Tripura Motha no थांवा नोंहा आसा खालायो ओंखाय चिनियाव आगेनि जे चिनि MDC bo tik oro tongkhangke bono gbangma budbai thangnai tangke tabu ayang thangkhaba kisa e Tripura Motha somu kisa ako kaurau sanani kisa phaidang thangkha thebomo hai petition thangnai saimiya ta aini kaulas angke nung to saka lai thangnai hapangni jorao simino norok niu kamiu kisa ongya hampano mochom sapano hamkrai rok sokpai kamti hei nung sana naikhana angke tabuk o chongmarini boyar sibi tongma jorao eba Tripura Motha hapang phaimani yakulo norokni je kami amchai hinjakmani o amchai eba nini nokhungrogo tabuk jratoi kono thungrung haparni leader eba political leader hinjaknai rok kebo phano chongmario hapang slaina hnoi kokrok da pirna phaika chungno budrdi chungno hapang tubudi rokni omuti heirnai ba kebo phano suru sokpaika tabuk jratoi phaika joto party no phaika gai abo tari rong bo pau thangkhata gai pasti chini oko Tripura Motha no phaye chini amchayo meeting khlai phaika prathi soho MLA bo dong ke epore ke eko CPM song khlaika epore ke abo miya no khnawota angba asu khoborok manya miya chini bo MDC SNDC abo bo phaye meeting khlai phai yung sawota khnawota ओंखाय बरावबा बुसु मा मिटिं रावबा मा पोसिट करिबात मातमा ए निर्वाचन पास ओंखायनखे चिनि ग्रामो तुमा सामु दांनाय दांया आबोतिराव ना आसु डिटेल्स हामियाता abono sungmung tabuk jratoi te o Tripura Motha hapangba o BJP haikaba o triple engine ni hapang hinjagi tongmani omuti hai jorao tabuk jratoi
mungsasik norokni kami amchayo hamkrai rok dor jakha ba bomti he hamkrai rok yapar jakha এমনি চিনি অরও যে আগে বামফ্রম যে টাং থাংলাংমানি আবনি মানে বাদে কতালভাবে যে তাবু যে ট্রিপল ইঞ্জিন যে সরকার যে বিজেপি আইপিএফটি জোট বরাও অরও মানে তুগে টাকা ব্যক্তিগত স্কিম রাও রিখনা আবো নকরাও হুরাও তো আবো তো প্রায় ন কিসামসা মানখা কেতাই মানে চিনি এই গ্রামনি উন্নয়ন বা কোনো পরিকল্পনা লাজাক মক্রিতা sarni সে অর তো जों তো মানে ক্ষেত জমি ক্রয় হুকতই হা ক্রয় কে আগে তো চিনি যে থানায় বিগত বামফ্রম সরকারও যে বড় পাত্তা হারি যাখা এই পাত্তাও ও রাবারও গাইবে তাবু আবো বাইন মানে র চিনি 100% প্রায় ন 75-80% অর রাবার বাই মানে সংসার চালাওতো তা বসাবতে শিক্ষা দীক্ষা এই সমস্ত চালাওতো আবহাওয়া স্থায়ী জিনিস তা পর্যন্ত মকল বাইনি কথা sarni sini mung hungke আইনিখে আংখে অরপারানি চৌধুরী আইনিবো মুখে নগেন্দ্র রিয়াং nini kami amchaini mungke tamungkha আগো নব বর্তমান রিগ্রুপিং কলোনি bo অম্পি রিগ্রুপিং কলোনি